थरिकी दौड़की पळेलो ब्रह्मा दौड़की पळेलो शिव गलेनी कहले बोपा ए भलिया रूप मु जाई जीव की प्रभु शांत करिवो की लक्ष्मी कहले प्रहलाद रे तू भक्त को बापा शांत करिवो तो व्यक्ति को ये प्रभु आउ कहा कथा मान तू जा प्रहलाद भक्त डरिला गला हाथ जलक नाथ हे जग जीवन हे नाथ भगवान भक्त को टेकी नहीं गले प्रहलाद को भगवान नरसिंह अवतार टेकी नहीं गले कोई चाटी पकेले आगे जीवरे चाटी पकेले मो बाबा रे मो धनु रे मो गेलु केते कष्ट पाइलु केते कष्ट पाइलु चाटी पकेले भक्त भक्त मोहर प्राण धन तालागी शंख चक्र चिन्ह गोविंद भगवान भक्त को चाटी पकड़े शांत हो गले मार कोटा कुछ ना प्रभु आपण शांत हो जे शांत होली पूरा अर्थात आज जो भगवान आगे राम डाकिले बाबा रे लक्ष्मण आगे गले भाई ना आप जानी ये शैतानटा ना कौन एमती कहूँ आज्ञा सेपटे शुभिला कौन कौन हो कही शुभुनी ते खबर जेसा को तेसा हरामजादा को टांगिया पोसा भगवान हसिले को ना तुम जान भाई या को गेलहे कि डाकले को सुनु ए काई कहबर तो मुंड बुलेला देखिले देखु ए केते डाकले सुबुची टांगिया शब्द देले तो संगे संगे मुंड बुलेला आनिबो ना भक्त भी को कौन मुंड बुलेला कि कहबर तो कहला सान ठाकुर कौन कहलो मु काला बधिर नुहई वीर बोलिला तो धीर सुनिछि कथने पर बड़ा पाली पड़ी तो चरण आशंका सान ठाकुर कौन कल काला मु जमा काला नुबा मु ठीक शुणिया तमे कहिछ एटा हराम जाना कहिछ शुणिछि कान शुणिछि मु काला नु तमे एक नंबर काला तम भाई की पचार बड़ काला सी तम भाउजी पचार सी भी काला तीन काला तमे समस्ते काला मु काला लक्ष्मण कहले हतबागा कौन कहलु काला मु मते कहलु मु सही पुणी मो भाई की कहूँ पुणी मो भाई कहला फिर मो भाउज कहूँ कला चिन्हिचु ना कौन करिवो ना कौन करी माने कौन करिवो देखुचु हतबागा मो हाथ रे कांड कदंड बिंधी देबी तो छाती की बिथ कर देबी ना मारिवो एई धमक दुज मारिवो तो मारो किछि नाही बा दिन दरिद्र गामुचाटा अछि खोली देली मारो छाती रे मारो मु तो चाहूची मरिबा पई ए सान ठाकुर मरी गले 5 लाभ पाई गोटे नुबा 5 लाभ भगवान हसिले कहले बापा लक्ष्मण कि कौन कहले मरी गले 5 लाभ मारना बापा मारना तू आसी टिके पेरेले पछु कहले कहबर तो नागे सान ठाकुर गला पर हाथ जोड़ला कहबर तो प्रभु कहू ना लक्ष्मण जे तते मारी दी 5 लाभ कौन पाइबू कहलु भक्त हसिला भगवान में हसिले कहले प्रभु प्रथम लाभ भगवान अर्थात पवित्र गंगा नदी में मरिबार सुवर्ण सुजोग पाइबे गंगा नदी में पड़िकरी पानी पी पी मरी भगवान हसिले बा ठीक कहिछ 2 नंबर ना प्रभु 3 नंबर भगवान हाथ में मरिबार सुवर्ण सुजोग केते जन को हाथ में था जन्म जन्म मुनि जतन कराही
भक्त राम कही आवत नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले प्रभु जन्म जन्म मुनि माने माला गड़े गड़े राम 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 माला छुरी जाए राम को देखी प्रंतनी हत होगाटा कौन कौन जन्म करिछि अर्थात राम का मरिवार सुवर्ण सुजोग पाइब। 3 नंबर लाभ भगवान के तथा 3 नंबर ना प्रभु 3 नंबर अर्थात तुम नाम को धरिक मरबी ना ये विषय तो राम राम कही मर। 4 नंबर ना प्रभु 4 नंबर आपण हाथ में मरला पर सीधासल कौड़ी वैकुंठ को आ ब्रह्मा भुवन लोक पुनरावृत्ति अर्जुन माम पेद दुखम ते पुनर्जन्म विद्यते जो गला जीव आ रिटर्न टिकट नहीं सीधा वैकुंठ को जीव ना ये भी सत्य। अच्छा 5 नंबर ना 5 नंबर लाभ प्रभु 5 नंबर अर्थात आपण मो दाहटा को संस्कार करेंगे छोटिया छोटिया छुआ भगवान कहले बापा मारे ना कहले कौन आम बंधा पड़ जा मारे ना भगवान डाकिले गले कह तो अच्छा मत कहलु अच्छा मु ठक केमती आली कहीं मत ठक कहलु भगवान आज भक्त को पचारे भक्त हसिले कबर तो कहले प्रभु आप मत पचार ना तू कहलु मो ठक ना प्रभु आप ठक नु ना किमिति ना आप प्रभु बलि को ठकी कि नहीं बामन अवतार को ना कौन ठकिली ना गले दान मागिले गले कौन 3 पाद दियो से तो दे देला तुम टिकी टिकी पाद कौन कलो पाद के अबनी पुरीला ब्रह्मांड मान कपी गला गोविंद 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 पाद गलो से मकरंदा। प्रभु आपन से कहला जहा मागुच मागो किछि मागिलो खाली मो कुनी कुनी पाद रे 3 पाद कहलु ए पादटा को प्रथम पाद रे पृथ्वी की नहीं गलो द्वितीय पदटा ब्रह्मण को नहीं गल पुणी गोटे नाभि पादटा बाहर करदेल जे गला एकाथर कहला कौन थोबी कह ता मुंड को चापी देल प्रभु आपण छलना करना कहतु प्रभु आपण मिछ न कहतु प्रभु आपण कौस्तुभ राजन को ढोकी ना प्रभु भगवान हसे बोले प्रभु वाह भक्त भगवान अनेक कथन कथन सियाड़ को जावाई समय सापेक्ष आम पाखे तेणुक भगवान आज कहले वाह आनंद लगे प्रभु कहले भक्त ठीक अच्छे मु ठक मो भक्त महान। अच्छा बाबा नामटा को आने ना प्रभु नेबी ना कहीं नाग शर्त कर प्रभु ये मु शुणी अहल्या पत्थर पत्थरटा अहल्या सुंदर नारी है कि मु तो सहज दरिद्र खाया को मुझे पानी गोटे स्त्री पिला दीटा ये जदि ये काठ तो पत्थर टू आउरी काठ छतु फुटला काठ जदि आपण पादरण बाजिकी जदि ये नारी हो मु तो 2 दिन बाड़ा बाड़ी घर भांगी जी कहले कि सब खाली पाद बाजना ना प्रभु कौन कहूँ ना प्रभु आग आपण कंडीशन कर शर्त कर मु आपण पदर जो धूली अर्थात धोई देछि भगवान जानले ये तो धोईबार समय तथास्तु आने ना प्रभु आनी ना कहीं ना आप तर तर हे धोई सारा पर धोते फूल पुष्प सुसज्जित करी ना ता भी करी ना प्रभु आनी ना कहीं आप मत किसी दिव्य अमूल्य अमृत वचन कहे मो जीवनचर्या मो जीवन बाकी जीवन कटिया मो संसार मो परिवार को आप दिव्य अमूल्य वचन सत्संग जानकी माँ और लक्ष्मण रागिकी कोपान है प्रभु ये 2टा पाद को कहीदेले कि प्रभु आप सतरे भल पाते कि मो स्वामी एक मुझे 2टा पाद देना ये आसु आसु मतलब नॉन नहीं जा कि आम अर्धा भी नहीं आमको नहीं कि गोटे कौन करते 2टा पाद पड़े देले भगवान आज्ञा भक्त को कितनी पागल पड़ी भल पाते जानकी माँ जो दिन आसिले लक्ष्मण 2टा पाद सेवा करते जो दिन प्रथम आसिले जानकी माँ पाद सेवा कले लक्ष्मण दुआर पर कांदुचंदी कांदुचंदी लक्ष्मण लाल भगवान शुणिले कि जानकी ये किए जड़े कांदुचंदी दुआर पर कपाट खोल लक्ष्मण भूसकिना पड़े भगवान उठे लक्ष्मण कहीं कांदुच ना भाई ये पाद सेवाटा मु करे जे आज छुआ ये सेवार वंचित हली
भगवान से बांटी देले जानकी तमे बामांगी बाम पाद तमरो से दक्षिणांगी दक्षिण पाद तांकर दीटा मत भाग कर दे आज्ञा एई कथा एइटी मन पड़िला जानकी और लक्ष्मण को जो पाद भाग हो गला आमे आज पर्यंत एमिति धोई के मूर्ता को अर्धा कि नहीं धोई ये को पुण्यर भिकारी कौन पाई दीटा पाद पड़े आकाश वेदपति ब्रह्मा शंकर पुष्पवृष्टि करे कहबर तू को पुण्यर भिकारी जो पद को आमे पाइनु तू आज से पद परमात्मा बढ़ाई देने दी पद विज्ञानी से विज्ञानी कोई भरत होइला विश्व भगवान की आज भगवान को पद धौत कर सारिया पर भगवान कौन देवे किसी तो दे पार कौन देवी कह तू पद धौत कला पर भगवान को कहले कह रे मागे कौन मागुच मागे जीवन रे ना प्रभु कौन मागबी किसी दरकार नहीं प्रभु केवल आपण मते भल भल दिव्य अमृत वचन गुना कह रे मते पाइबा पई सबले मो नाम होची आधार मो नाम जा तुंडरे थिबो मो ता पछे पछे थिबी मो नाम को जे गाउथिबो मो भी ता पाखे पाखे थिबी आपण देखिबे मा ठाकुर एडे दयालु भाबर कांगाल ठाकुर भाव पई जहा हृदय रे भाव थाए भक्ति थाए प्रेम थाए ये स्नेह कांगाल ठाकुर तारी पाखे थापी आपण हजार उदाहरण जानि चंती पद्मा माल्याणी सबुले भजन को गाई गाई चित्त कमल गीत को जगन्नाथ पछपचे बाइगण केरी शुणवे आपण जानी माँ मुसियार को भक्त चरित्र को जीवाई समय सापेक्ष आज कहले मो नाम नाम करी भाव बसी तरीबु यही भाव अर्थात मो नाम को सबुले भजन करू कीर्तन करू मो कथा जोड़ी बसबू मो कथा शुणु मो कथा आलोचना करू ताहले जीवन में आउ किसी दरकार नहीं ज्ञान दरकार नहीं मते पाइबा ज्ञान दरकार नहीं केवल मो नाम भजन करिवो मो कथा को श्रवण करिवो ताहले बसी तोनिबो यही भाव रे उद्धार पाइबो भगवान कहिला पर माग 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 अरे जहां मागी मु देई देबी कहबर तो जहां मागी मु देई देबी हाथ जोड़ले प्रभु संसार सिंधु रूपेण मीन रूपेण मानवा जंजाल जाल रूपेण काल रूपेण धीवरा अर्थात भगवान को आज कहबर्त गला प्रभु अर्थात संसार अर्थात ये संसार यदि विराट का संसार सिंधु रूपेण विराट का संसार रूपक सिंधु रे मीन रूपेण मानवा गोटे छोटिया जीव प्रभु आपण जो धीवर कहबर्त आपण बड़ धीवर जाल पकेला वाला प्रभु जीवन में मन रख माँ ये संसार रे समस्ते खाई पी मौज मजलिस करुचंदी आपनकर ए अंचल रे किंतु माँ तारी उपरे माया जाल पड़िबनी जे भगवान को पाद को आधार करथो प्रभु को नाम करूथबो भजन करूथबो कहबर तो जाल पकाए गाड़िया रे नई रे नदी रे जो माछटा कहबर तो पाद तले थी पाखापाखि तापर जाल पड़ो पड़ो जालटा क्या पड़ो पड़ो दूर पड़ो भगवान को पाखापाखि जी थी पड़ो ताने आप पाखापाखि भजन कर जी भजन से पाखापाखि से माँ ठाकुर को भजन सब कर हजार कम थी ठाकुर को भजन को भूलबनी आज से भगवान बोले माग माग ना प्रभु किसी मागिबिनी आपण बड़ नाविक मु छोट नाविक हसवा लगे लक्ष्मण कहले हतभागा तू कौन आम सागर जोड़ू मो भाई को बड़ नाविक तू छोट नाविक कौन ना प्रभु आपण हूँ संसार रूपक ये जंजाल रूपक विराट का संसार आप जीव को एपटू सेपटू नौ उद्धार कर आत्मा को परमात्मा के पाक नौ ये छोटिया गण नाविक एपटू सेपटू नौ मो छोट नाविक एठी पारी गली
ଆପଣ ମତେ ସେଠି ପାରି କରିଦେବେ ନା ନାଇଁ ବା ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଭଜନ ଗାରେ ଟିକେ କରୁଛେ ପୂଜା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଖାଲି ଫଳଟା ଥୋଇ ଦେଇ ଗଲାବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ମନେ ଅଛି ଏଇ ଛାତଟା ତ ରହିଲା ତୋ ପାଇଁ ପୁଅଟା ଚାକିରି ହେଲାନି ବା ଆମେ କଣ ବାକି ରଖୁଛେ କି ଏ ବାକି ରଖିଲେ ସିନା ଶେଷ ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ସତେ କି ଜୀବ ଜୀବ ବୃନ୍ଦାବନେ ଯାଇ ସ୍ଥାନ ପାଇବନି ରାଧା ଏହି ହୃଦୟା ମୋଠାରେ ଶିବ ରାଧା ଏ ମା ଯଦି ସିନା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବାକି ରହିଲେ ଡିପୋଜିଟ୍ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଶେଷକୁ କୃପା କରିବେ ଆମେ ତ ଚିନି ଟିକେ ଦେଇଥିବା କଣ ଦବା ସେଇ କର୍ପୂର ଡବାରେ ସ୍ୱାମୀ କି ସଙ୍କଟ ପଡିଲା ବେଳେ ବିପଦ ପଡିଲା ବେଳେ ସହଯୋଗ କରେ ସହଧର୍ମ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ করে বিপদ পড়লে সে কথা কালি চরিত্র আছে মানে সেটু কହୁনি এ মা স্বামী কি ସବୁବେଳେ স্বাধীনতা দিও স্বামীଙ୍କର কোউটি যেভଳି ଆପଣଙ୍କ ଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ନିନ୍ଦା ନ ହଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମନଉନା ନ ହଉ ଛୋଟ ନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ନୀର ଧର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ কৈবর্তন ନେଲାନି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନେବିନି ପ୍ରଭୁ ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ଏତିକି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଇଏ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେ ଭଗବାନ ତଥାସ୍ତୁ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ କଥୋପକଥନ ସେ କଥା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଭଗବାନ ଗଲା ପରେ ଏପଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକିରି ଗଲେ ଗଙ୍ଗାନଦୀ ପାରି ହେଲେ ଚିତ୍ରକୂଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଇଠି ପର୍ଣ୍ଣକୂଟ ନିର୍ମାଣ କରିକି ନିଶାଦ ଗୃହକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ରାମଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ ସୁମନ୍ତ ରଥରେ ସେଇ ଗଙ୍ଗାନଦୀ କୂଳରେ ଅଛନ୍ତି ଯାଇନାହାନ୍ତି 3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ସେତେବେଳକୁ ତ ସୋଜନ ନିଶାଦ ଗୃହକୁ ଗଲେ ସୁମନ୍ତ ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ তুমি 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଯାଇନ ଖବର ଦେଇନ କାଇଁ କରୁଛ କଣ ନା ଗୋସାଇଁ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝେଇ ପାରୁନି ମୋ କଥା ଛାଡ଼ ମୁଁ ତ ମଣିଷ ଯାସୁ ବିୟୋଗ ବି କଲପ ସୁଏ ସେ ପ୍ରଜାପି ତୁମା ତୁଜି ହୋଇ କେସେ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମ ପଶୁ ସିଏ ରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମ ଗଲା ପରଠାରୁ ସିଏ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଘାସ ଖାଉନାହାନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଖାଲି ମୁଁ ତ ଘୋଡ଼ାକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁନି ମୁଁ ମଣିଷକୁ କଣ ବୁଝେଇବି ମୁଁ ଯାଉ ରାଣୀମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସିବେ ପ୍ରଜାମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସିବେ ରାଜା ପଚାରିବେ ସୁମନ୍ତ ମୋ ରାମକୁ କୋଉଠୁ ଛାଡ଼ିଲୁ ମୁଁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବି ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମର ଅପେକ୍ଷା ପୁରା ସାରା ଅବଧ କଟକ ରାଜା ରାଣୀ ପ୍ରଜା তুমি যাও ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ତମ ସିନା ଗଲେ ବୁଝେଇବ ରଥରେ ବାହୁଡ଼ିରେ ପଠେଇଲେ ଘୋଡ଼ା ଟାପୁରୁ ଶବ୍ଦ କରି ଗଲେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯାବତ 4 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଚୁଲି ଜଳିନି ଅବଧରେ ଜଳ ମୁନ୍ଦେ ମୁହଁରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ଗଡୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଶୋକାକୁଳ ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ମଶାଣି ଭୂଇଁ ଅବସ୍ଥା କିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି କିଏ କାନ୍ଦିକିରି ଆଖି ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି କାହାର କେଶ ଗୁଡାକ ଫୁରଫୁର ହେଇ ଉଡୁଛି କିଏ ଦି କାନକୁ ମୋଡିକିରି ଚାପୁଡା ମାରୁଛି ଧିକ୍କାର ଏ ଜୀବନ ଯାଉନି କାହିଁକି ମୋ ରାମ ନାହାନ୍ତି କିଏ ଗଡୁଛି ଧୂଳିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା টাপু শব্দ শুনে সমস্তে দৌড়লে এই সুমন্ত্র আসিলেনি আস কিଏ কোটি অছ আরে ଆମ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଆସ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳକୁ ରଥ ଖାଲି ଶୂନ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି ସୁମନ୍ତ ରଥକୁ ବାହିକି ଆସୁଛନ୍ତି ପଚାରିଲେ ସୁମନ୍ତ ଆରେ ଆମ ରଥରେ କାହାନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ କାହାନ୍ତି ଜାନକୀ ମା କାହାନ୍ତି କାହାକୁ କିଛି କହିପାରିଲେନି ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି টাপু শব্দ শুଣିକି ରାଣୀମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ପଚାରିଲେ ସୁମନ୍ତ ଆରେ କାହିଁ ଆମ ରାମ କାହାନ୍ତି
ଦେଖା ମୋ ରାମ, ମୋ ହୃଦୟ ପ୍ରାଣ, ମୋ ଜୀବ ଜୀବନ କାହିଁ ମୋ ରାମ ଆଣେ ଆଣେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ ଆଖି ପୁରେଇ, ଆଖି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖା ଯାଉନି ରେ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୋ ରାମକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବି ଆଣେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ, ଏ ଆଉଁସି ଦେଲେ ଜଙ୍ଘ ଫୁଗକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମଣିମା ଜୀବନ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିଛି ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଏ ସୁମନ୍ତଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିଛି, ଏ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିଛି ମଣିମା। ନା ସୁମନ୍ତ ତୋ କଥାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୋ ରାମ ଆଉ ଆସିଲେନି ନା ନାହିଁ। ରାମ ଆସିଲେନି ନା ସୁମନ୍ତ, ମୋ ରାମ ନିଶ୍ଚୟ ତତେ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ କଥା ମୋ ପାଇଁ ବୋଧେ କହିଥିବ, କହିନି ନା? ହଁ ନା କଣ କହିଲା? କହିଲୁ କହିଲୁ, ଏଇ କାନ ପାଖକୁ ଆ, କହିଲୁ କହିଲୁ। ନା ମଣିମା ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଚଳିଲେ, ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ଡାକିଲେ, କହିଲେ କାକା ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଲେ, ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ, ବସି ପଡିଲେ, ମୋ ହାତକୁ ଦି ହାତରେ ମାରି ବସି ଧରିଲେ, କାକା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ତମକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଦେଖିନି, ଦାଦା ପରି ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ମତେ କୁହ, ମୋ ବାପା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମତେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନ ଦେଖିଲେ ସିଏ ବାଉଳା ଚାଉଳା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଶୁଣ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିବ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବେ, ବିପଦ ପଡିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କରି 14 ବର୍ଷ 14 ଦିନ ପରି ଶେଷ କରିକି ଚାଲି ଆସିବି। କୁହ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପାଖେ ପାଖେ ଥିବ, ମୋ ମାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ, ମୋ ମା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଥିବ, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ନଉଥିବେ। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିବ କେବେ ଅଧୀର ହେବେନି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବେ। ତ ସଜନ ଠିକ ଏତିକି ବେଳରେ ରାଜା ଦଶରଥ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ରାମ କହିଥିବ ପରା ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଆଉ କଣ କହିଛି, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଣ କହିଛି? ନା ମଣିମା ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଛନ୍ତି। ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଥା ଦେଇ ଶୁଣିବେ ତୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେଇଯିବେ। ନା କଣ କହିଛି? ନା ଏଭଳି କଟୁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁମେ ନ ଶୁଣ ନା, ମତେ କହ। ମୋରି କଠୋର ପିତା, ଶୁଣିବା ଦରକାର ସେ ବଚନ। କହିଲୁ କହିଲୁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଣ କହିଲେ ରାଗିଯାଏ? ନା ମଣିମା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋ ହାତ ଧରି ଉପରକୁ ନେଇକି ନଦୀ ଉପରକୁ, ଆଉ କହିଲେ, କହିଲେ କାକା ମୋ ବାପା କାନକୁ ଜାବୁଡିକି ଧରି କାନ ପାଖରେ ଜୋର ଜୋରରେ କହିବ। ନା କଣ କଣ କହିଛି? ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ କାକା କହିବ, ଜଗତରେ ସବୁ ବାପାକୁ ରାମ ଭଳିଆ ପୁଅ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ମିଳୁ, ହେଲେ ଦଶରଥ ଭଳି କୌଶଇ ବାପା କୋଉ ରାମ ଭଳିଆ ପୁଅ କୋଉ ନ ମିଳୁ। ତ ଦଶରଥ ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇ ବାଡେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କହିଲେ ଶୁଣୁ ଏ ସୁମନ୍ତ୍ର, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣଟା ଜାଣି ମୋ କଥାକୁ, ମୋ ଭଳି ହୃଦୟ, ମୋ ଭଳି କଠୋର ପିତା, ନିଠୁର ପିତା, ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଏଭଳି ଦୋଷ ହତ୍ୟାକାରୀ ବାପାର ହୃଦୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି ଠିକ ଭାବରେ। এই সেই ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟା ଏଭଳିଆ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି କଣ ପାଇଁ କହ, ମୋ ପ୍ରାଣ ଯାଉନି କଣ ପାଇଁ କହ। ରାଣୀ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି, ମୋ ରାମ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ମୋ ରାମ ଦେଖାଗଲେଣି। এই দেখো আকাশ মার্গে মধ্যে দেখুন যজ্ঞদত্ত মহামুনি মতে শ্রাপ দৌଛନ୍ତି, এই দশরথ যেମିତି মতে পুত্র বিহীନରେ তড়পড়ରେ মারিଛୁ, ତୁ ସେମିତି ମଲା ବେଳେ ପୁତ୍ର ବିହୀନରେ ମରିବୁ। ରାଣୀ ପଚାରିଲେ, ମଣିମା ଇଏ କୋଉ କଥା? ନା ମୋ ଜବାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଥିଲି, ସେ ଭୁଲର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛି। ନା କଣ? ନା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତପଦୀ ଈଶ୍ୱର ମନା କଲେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରି ଜିଦ୍ଦି କରି ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ସପ୍ତପଦୀ ସରୋଜରେ ଶିକାର ଗଲି, ଗଲାବେଳେ ଶିକାର ପାଇଲିନି, ଶୋଇଥିଲି ସରୋଜର ତମଦେଶରେ, ସେଇଠି ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟରେ କଳକଳ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ମୁଁ ସପ୍ତପଦୀଶ୍ୱରକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲି। ଶବ୍ଦଭେଦୀ ଶବ୍ଦକୁ ଉଣ୍ଡାଳିକି ଖୋଜିକି ସେ କେଇନ ଶ୍ରବଣଙ୍କର ଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ଯଜ୍ଞଦତ୍ତ ମହାମୁନିଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଆଉ ଶ୍ରବଣଙ୍କର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି କହିଲେ, ମତେ କାହିଁକି ମାରିଲ? ମୁଁ ତ କିଛି ଦୋଷ କରିନି।
ସେଦିନ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ମୃଗନ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଛାତିରୁ ଟାଣି ଆଣିଲି। ଜୀବନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ମୁଁ ହଉଛି ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି, ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଖି ନାହିଁ। ଏ ରାଜା ମତେ କାହିଁକି ମାରିଲ? ଯାଅ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ପ୍ରତିପୋଷଣ ତମକୁ ଲାଗିଲା, ଏ ଜଳ ଟିକେ ପିଆଇଦେ। ମୋ ହାତକୁ ଦେଲେ, ମୁଁ ଜଳ ନେଇ ଗଲା ବେଳକୁ ଅନେକ ସମୟ ଦୂର ହେଇଯାଇଥିଲା, ବିଳମ୍ବ ହେଇଥିଲା। ରାଜା ସେଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁନି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପତ୍ନୀ କଲେ, ତୁ କିଏ? କାହିଁକି ଜଳ ଆଣିଲୁ? ତୋ ପରିଚୟ ଦିଏ। ମୁଁ ଯେତେ ପାଣି ଦେଲି ଜଳ ଦେଲି ପିଇଲିନି। ମୁଁ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କଲି, ନା ଆମ ପୁଅ କାହିଁ, ନା ତମ ପୁଅ ଆଉ ଇହଲ୍ଲା ସ୍ମରଣ କରି ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁରେ। ଇହଲ୍ଲା ସ୍ମରଣ କରି ପରଲୋକ ଯାତ୍ରା କରିଛି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କରି ଜଗନ୍ନାଥ ମୁନି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ଗଡେଇ ଲାଗିଲେ, ରାଜା ବିନା କାରଣରେ କଣ ପାଇଁ ଏଭଳି କର୍ମ କଲୁ କହ? ଜବାବ ଦେ, କାହିଁକି ଏମିତି କର୍ମ କଲୁ? ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ପୁଅର ଦୋଷ କଣ? କାହିଁକି ମାରିଲୁ? ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ମଲା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ବାପା ମାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଶାପ ଦଉ ଦଶରଥରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାମ ରାମ କହିତେ ଯୁଛୁ ପରା, পুত্র হা পুত্র বলিতে যুছু পরা, পুত্র হা পুত্র কহি যাও তো জীবন কারে ঘিন, অভিশাপ মোর কারে ঘিন। রে রাজা তু জড়ে প্রহিতা গই, ତତେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଶ୍ରାପ ଦଉଛି। ଆମେ ଯେମିତି ବାପା ମା ଦି ଜଣ ପ୍ରାଣ ଛଟପଟ ହେଇକି ପୁଅ ବିଏରେ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର କହିକି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ, ତୁ ମଲା ବେଳକୁ ତୋ ପାଖରେ ଯେତେ ପୁଅ ଥିଲେ ବି ତୋ ପାଖରେ କେହି ନଥିବେ। ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ମନେ ପଡିଗଲା। ଆଜିକାଲି ଦେଖ ରାଣୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାମୁନି ଶ୍ରାପ କଥା ଆଜି ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ବଞ୍ଚିବିନି। এই যজ্ঞান্তর শ্রাপ সপ্তাহ রাম লক্ষ্মণ নাহাନ୍ତି, শত্রুঘ্ন ভরত ବି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମତେ ଆଜି ଯିବା ରଘୁନ ଧନ ପ୍ରାଣ ବିରତେ ଅଧିକ ଦିନ ବିତେ ଭଜ ଶ୍ରୀରାମ। सीता जानकी को लक्ष्मण को बने पकई 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 व्याकुल होगी शेष निश्वास छाड़े दशरथ बिहापुरे राम राम कुआड़े गलु बाबा रे धन रे हाथ जोड़िले गली। दशरथ कहले, हे रानी जीवन रे जदि मु शेष निश्वास मारिबा पूर्व तुम मते अन्याय करथिबी, अविचार करथि, मते क्षमा देबो। हे प्रजाकुल ए राजा जे हाथ जोड़ी कुतांजलि कुटरे जदि केबे भूल करि दिबो, तुम तो अन्याय अविचार कर मत क्षमा देव। हे राम जदि मो बापा हिसाब अन्याय कर मते तुम निश्चित भाव में मुझे कुतांजलि कुटरे समस्त हाथ जोड़ुची। राम राम कही राम कही राम राम कही राम कही राम राम कही राम परिहर राम गय सुरथा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम भगवान की। राव गयौ सुरधाम कोडी गले राम राम कही माँ ताले राम राम कहले सुरधाम कहीं गले, देवलोक कहीं गले, वैकुंठ कहीं गले। निज पुओ कथा चिंता करुले आउ कौन है ना कर्मर दोष। प्रत्येक जीव माँ गत काली को प्रत्येक जीव को कर्मफल भोगिया को पड़ो। आप पितामह भीष्म कथा जानी पूर्वजन्म कौन अष्टवसु बुझा पड़े। पितामह भीष्म 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 कहीं ना भीष्म का नाम भीष्म कहीं भीषण प्रतिज्ञा कले। चरित्र लंबा चरित्र सियाड़ को जीवानी। भीष्म पूर्वजन्म से कहीं दुख पाइले सरसज्या हेले पूर्वजन्म अष्टवसु। जिते अष्टवसु
ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ 8 ଭାଇ ଅଷ୍ଟବସୁ। ଥରେ ତାଙ୍କ ଅଷ୍ଟବସୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ନା କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗୁନ ନା ଶୁଣ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷିଙ୍କର ଗୋଟେ କାମଧେନୁ ଗାଈ ଅଛି, ସେଟାକୁ ମୋତେ ଦିଅ, ଯାହା କାମନା କରି ଦେବ ମୁଁ ସେବା କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଲେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଷ୍ଟବସୁ ଗଲେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ନେଲେ 8 ଜଣଙ୍କୁ, ଯାଇକିରି କ'ଣ କଲେ ଏ ଗାଈକି କାମଧେନୁ ଗାଈକି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ହରଣ କରିକି ଆଣିଲେ। ଆଣିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ବଶିଷ୍ଠ ତ ଜାଣିପାରିଲେ ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅଷ୍ଟବସୁ ଧିକ୍କାର, ତମେ ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ, তুমি ଏତେ ନିଚ କର୍ମ କରୁଛ, ଧିକ୍କାର, ତୁମକୁ ଶ୍ରାପ ଦଉଛି, ତମେ ଏ 8 ଜଣ ସମସ୍ତେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଜନ୍ମ ହୁଅ। ହେଲେ ଅଷ୍ଟବସୁ ଧାରଣ କରିବ କି ତ ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ। ଅଷ୍ଟବସୁ ଶେଷରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ହେଲେ ଇଏ ଯୋଉ 8 ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୂଜା ପଡ଼ିଲା, 7 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ। ଇଏ କହିଲେ ଗୋସାଇଁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, କହିଲେ ତ ଆମେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଆମ ଭାଇ ଡାକିବାରୁ ଆମେ ଆଣିଲୁ ନା, ତମେ ଯେହେତୁ ଯାଇଛ ତମେ ଖାଲି ମରିବ, ମରିବାକୁ ପଡେ, ଜନ୍ମ ହେଇକି ମରିବ। ଆଜ୍ଞା ଗଙ୍ଗା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ, ଲମ୍ବା ଯୋଉ ମୁଁ ସର୍ଟକିରି କହୁଛି, ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ ଗଙ୍ଗା। କେତେ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛି, ଆପଣ କେତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତା ଶାରୀରିକ କେତେ ମିଳିବ ମଲା ବେଳକୁ। ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଲେ, ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି ନାଇଁ ବା, ମଲା ବେଳକୁ ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଚମୁଚ ଅନ୍ତର୍ରୁ ଭଜନ ହବା ଦରକାର। ଆଜି ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ କୋଉଠି, ରାଉର ଦାମ ମନରେ ସଂସାର ଚିତ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ ବୋଲି ଗଲେ କୋଉଠିକି ନା ରାଉ ଗୟ ଦେବଲୋକକୁ ଗଲେ। ସେଇଠି ଦେବଲୋକରେ ରହିଲେ, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇପାରିଲେନି। ଏପଟେ କ୍ରନ୍ଦନ ରୋଳ ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅବଧ କଟକରେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆମ ରାଜାଙ୍କର ଇଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଇଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ଶେଷରେ ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି ଆସିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବାଣୀରେ ବୁଝେଇଲେ। ବେଗରମୀ ଦୂତକୁ ପଠେଇଲେ, ତୁ ଯା ଭରତଙ୍କୁ ମାତୃଳାର କେକେୟ ଦେଶରୁ ଆଣିବ, ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବନି, ଖାଲି ଆଣିବ। ବାଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭରତ, ଅନେକ ଅପଶକୁନ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସାଜିଆର ପିମୁ ଦୀପ ଉଠି ଧାଏ, ରହିଲେ ପବନଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଭରତ ଚରିତ୍ର ଆପଣ ଶ୍ରବଣ, ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ଭରତ ଚରିତ୍ର, ମହାନ ଚରିତ୍ର। ଭକ୍ତି ରସ ଆଉ ତତ୍ଵ, ରାମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମା ଆଳତି କଲେ, ଆଳତି କରିକିରି ମନ୍ଥରା ସହିତ ଭିତରକୁ ହାତକୁ ଧରିକି ନେଇଗଲେ। ଭରତ ଅବାଗିଆ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଯେମିତି ଭାରି ଅପଶକୁନ ଦେଖିଲେ। ରାତି ସାରା ଶୋଇନାହାନ୍ତି ଏପଟ ଦିନ। ଏପଟେ ମା ବସିଲେ ନେଇ ଆସିଲେ, କହିଲେ ମା ମତେ କହ, ମା ତୁ କହୁ ମୋହି ତାପ ଦୁଃଖ କାରଣ, ରହି ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ମତେ କହ, ମତେ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନା କାହିଁକି? ଏ ବାବା ତୁ ଜାଣିଛୁ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ରଖିଛି ନା କ'ଣ ରଖିଛୁ ନା ବାବାରେ, ତୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବ ସମ୍ପତ୍ତିଠୁ ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟବାନ। ନା ମାନେ ନା ରାଜ ସିଂହାସନ ତୋ ପାଇଁ ତୋଳିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି। ନା ମାନେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ଏଗୁଡା কোনো ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୋତେ କହିନି। ନା ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ନା ବାବାରେ ତୋ ପାଇଁ ଅବଦ୍ଧ ରାଜ ସିଂହାସନ, ତୁ ରାଜତିଳକ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଛି। ନା ମା ଏ କଥା କାହିଁ କହିଲୁ, ଆମ ବର୍ଷ ତ ବଡ ପୁଅ ରାଜା ହେବେ। ଏ ମା ମୋ ବାପା କ'ଣ ସମତରେ, ମୋ ବାପା କାହାନ୍ତି କହିଲୁ କହିଲୁ, ମୋ ବାପା କାହାନ୍ତି ନା ଧନରେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତୁ ରାଜତିଳକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୋ ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ନା ତୋ ବାପା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପରଲୋକଗାମୀ କରିଛନ୍ତି, ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଭରତ ବାପାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ ବିୟୋଗରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ଗଡିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାତ ତାତ ହା ତାତ ତାରେ ওরে ধরণী তল ব্যাকুল ভারী শ্রীরাম জয়
ନା ନ ସାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ କାଲିର ଆଉ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି। ଆପଣ ତ ରାମାୟଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା କଣ ଆଉ କହିହେବ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ? ସମୟ ବି ସାପେକ୍ଷ। 15-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ମା ମାନେ ବସିଲେଣି, ଆପଣମାନେ କେତେବେଳୁ ଆସିଲେଣି, କଳାକାର ମାନେ ବି। ହଁ, ତାରିଫରେ ତ ହେବ, କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ, କଥା ଲମ୍ବା ରହୁଛି ତ। କୀର୍ତ୍ତନ ଗୁଣ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କମ ଅଛି କି? କୀର୍ତ୍ତନ ଭରପୁର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆଡେ ସମୟ ପଳେଇବ ନାଇଁ ବା। କୀର୍ତ୍ତନ ଭକ୍ତି ରସ ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱ। 4 ଭାଇ ପେଣ୍ଡୁ ଖେଳୁଥିଲେ, ପେଣ୍ଡୁ ଖେଳୁଥିଲେ 4 ଭାଇ। ଏ ସମୟରେ ଭଗବାନ ରାମ ଗୋଟେ କୁସ୍ତା କୁସ୍ତି ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଏଇଗୁଡାକୁ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଇଲେ କୁସ୍ତା କୁସ୍ତି ଖେଳିବା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ଟା କହିଲେ, ଭାଇ ଏ କୁସ୍ତା କୁସ୍ତି ତ ମୁଁ ଖେଳିବି ନା, କାହିଁକି ନା ଖେଳିବି ବିଧାଟା ପକେଇବି, ଦୋଷ ଲାଗିଛି ମତେ, ତମ ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ଖେଳିବିନି। ମନା କଲେ। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଡାକିଲେ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ତୁ ଆ ଖେଳେ। ନା ଭାଇ ମୁଁ ବି ଖେଳିବିନି, କୁସ୍ତା ଯଦି ଗୋଡ ବାଜିଯିବ, ଗୋଇଠାଟା ମାରିବ, ଅସୁବିଧା ହବ, ରଗାରେ ହେଇଯିବି, ମୁଁ ଖେଳିବିନି। 2 ଭାଇ ମନା କରିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ମନ ମାରି ବସିଲେ, ଆଉ ଭରତ ଆସିବ? ଭରତ ପଛପଟ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ଆସ ମୁଁ ଖେଳିବି। ନା କାହିଁ, ମୁଁ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମ, ଗୋଡ ହାତ ବାଜିଗଲେ ମତେ କୁଆଡେ ତମକୁ ନରକକୁ ଯିବ ନା। ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତଥାପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ମୋ ଭାଇଙ୍କର ମୁଖରେ ଟିକେ ହସ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ହସ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ, ମତେ ଯଦି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରକ ରହିବାକୁ ପଡେ, ତଥାସ୍ତୁ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ଭଗବାନ ସେଇଠି ଅର୍ଥାତ୍ କହିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭରତଙ୍କ କଥା ତୁମୁ ବଖାଣୁ ବଖାଣୁ ସିପି ଛାଡ଼ି ଯାଏ ମୋର ଶ୍ରୀରାମ ଚରଣ ଭଜ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ମହାନ ଚରିତ୍ର ଭଗବାନ, ଯାହାଙ୍କର ନାମକୁ ये जगत जो राम नाम जपुची, राम भरत नाम जप करती, एभली महात्मा भरत। तो सोजन आज भरत कहले, माँ मो बापा कहती ना, तो बापा और नाना कुआड़े गले ना, एमती राम 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 कहीकि पिंडू पाठेला ना। मो बापा राम राम कहते कहीं राम कर नथिले, बापा पाखे ना नाई। मु राम को तो 14 वर्ष वनवास तो कंटा को फोपाड़ी दीची ना, कहीं ए ना मो भाई कौन गोहत्या करथिले ना नाई, मो भाई कौन ब्रह्महत्या करथिले ना नाई। तू वनवास कहीं देलु, राजा छुआ को वनवास होबार कारण कौन? से तो एभलिया अर्थात एभली पाप करनते कहीं देलु ना, तोरी पाई काले कंटा हब पठे देछि। भक्त कहले, पापियसी दुराचारी, ए पापियसी मायाविनी लोभिनी, पापियसी दुराचारी कहिके तू आज मो मान, तू गर्भरे जन्म होते लाज लगुची, धिक्कार। गर्भरे थिला बेले मृत्यु होइतिले मु आनंद खुशी को मृत्यु को स्वीकार करतांती। कह कोन पई भलिया को कर्म कलु, कह जवाब दे, जवाब दे। धिक्कार करी गाली कले, कहिके निजर भूल को अनुतप्त कले। तो सुधी सज्जन अर्थात भक्त माँ को त्याग कले, जीवन में कोन दिन मते पुओ परिचय देलु कि मो मोहरु माँ बिल डाकिबा सुनि परिबुनी। त्याग करी कौशल्या माँ पाखु गले। कौशल्या माँ को बहुत बुझेला पर गुरु वशिष्ठ को मुंडिया मारले। गुरु द्वारा कले कौन ना, पितांकर तेल जो भितर बुड़ीकी बापा को रखाई सबको अंत्येष्टि क्रिया सब प्रस्तुत कले। अर्थात अगरु चंदन भारा सब आसिला सरोज नईतटे, अर्थात चंदन काठ द्वारा राजा दशरथंकर अति समारोह अर्थात तो कले कौन, पितृहित भरत की जैसे करनी वो सुफला खजा हीन हीरोर श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम। अंत्येष्टि क्रिया को समापन कर सारिया परे राज दरबार बसिला। राजा हब कि राम कही मो अंते मो पर 14 वर्ष दायित्व नब। उपस्थापना कले मंत्री, उपस्थापना कर सुमंत्र शेष छिड़ा हेले। भरत कांदी कांदी गोटे कथा कहले, मो माँ हूँ कईकेयी गर्भर मु पापी अच्छी जन्म होती, मु राजा हेबी तुम नरकगामी हो। मो भली पापी दुराचारी भरत को राजा करनी, मु योग्य नु अयोग्य। अर्थात मत आशीर्वाद दियो, मुंडे टी हाथ थई दियो। जाओ राम पई
आशीष देऊ ए कहिया कहो रे आनना श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम पाखକୁ ଯିବି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବା ଭା କହିଲେ ଢେଲା ରହିଥିଲେ ଯଦି ରାଜା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯିବ ପ୍ରଜାମାନେ ପଥର ନେଇଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ ମାରି ଫଟେଇଦେବେ ଭରତର ଯେମିତି ମହାନ ଭରତର ମହାନ ହୃଦୟର ବାଣୀ ଶୁଣିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଇଏ ପଥର ନେଇଥିଲେ କାନରେ ବାନ୍ଧି ନିଜ ଛାତିରେ ବାଡ଼େଇଲେ ଧିକ୍କାର ଇଏ ତ ରାମଗୁଟ ମହାନ ମୋ ମହାନ ଭରତ ଧନ୍ୟ ଭରତ ସମସ୍ତେ ଜୟକାର କଲେ ଏହି ପରାକୁ ସେହି କାଳିଆ ଏହି କଦମ୍ବ ମୂଳିଆ ଏହି ପରା ସଖୀ ସେହି କାଳିଆ କଦମ୍ବ ମୂଳିଆ ସେହି କାଳିଆ କଦମ୍ବ ମୂଳିଆ ଯମୁନାକୁ ଭୁଲିଗଲା ସାଗର କୂଳେ ରହିଲା 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 ଭୁଲି ସବୁ ପ୍ରାଙ୍ଗନା ଭୁଲି ସବୁ ପ୍ରାଙ୍ଗନା ଭୁଲି ସବୁ ପ୍ରାଙ୍ଗନା ଭୁଲି ସବୁ ଗୌରାଙ୍ଗନା ଏନା କଳ୍ପ ମୂଳିଆ ଏହି କଦମ୍ବ ଏହି ପରସଖୀ ଏହି କାଳିଆ ଏହି କଦମ୍ବ ମୂଳିଆ ଏହି ପରସଖୀ ଏହି କାଳିଆ ଏହି କଦମ୍ବ ମୂଳିଆ ଆସ ସବୁ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଦେଖିବା ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସ ଭାଇ କହେ ଦାସ ସୋମନାଥ ଦେଖିବା ସେ ଜଗନ୍ନାଥ କହେ ଦାସ ସୋମନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ କହେ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ କହେ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ତା ପାଦ ତଳିଆ ଏହି କଦମ୍ବ ମୂଳିଆ ଏହି ପରସଖୀ ଏହି କାଳିଆ ଏହି କଦମ୍ବ ମୂଳିଆ ଏହି ପରସଖୀ ଏହି କାଳିଆ ଏହି କଦମ୍ବ ମୂଳିଆ मोर वृंदावन बिहार की नौ नाचिला वाला की जोर नौ नाचिला वाला के जोर जय हो भूली चिके माने हुआ हुए टेके दिया भाई माने हरि बोला टेके दिया भाई माने हरि बोल टेके दिया हरि बोला हुआ हुए से करे हरि बोल हुआ हुए सब गारे हरि बोला हुआ हुए से करे हरि बोल हुआ हुए सब गारे हरि जीवा छोड़ो माने हुआ हुए टेके दिया हरि बोल टेके दिया माने हुआ हुए टेके दिया हरि बोल टेके दिया बोल भक्त वत्सल भगवान की जय गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की जय बिहारी आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की कृष्ण मुरारी गले में वैजयंती माला गले में वैजयंती माला मजा में मुरली मधुर माला मजा में मुरली माला पवन में कुंडल झलकाना अदम में कुंडल माला नंद के आनंद नंद लाला
कपिकाला भजन समांत कपिकाला राधिका चमकर होइयाली राधिका श्रवण में कुंडल झलकाला कन्न में कुंडल नंद प्रियानंद कुंड मोहन बल चंद्र अभिका रमण बिहारी गगन सम अंग प्रतिभाला गगन सम अंग प्रतिभाला राधिका चमकर होइयाली राधिका जहाँ पे प्रकट भई गंगा जहाँ पे कलुष कलिहारी श्री गंगा कलुष कलिहारी वरण में गौतम हो शंका वरण में Krishna Krishna Hare